অনেকগুলি ঘটনা হয়েছে, অনেকখানি অনেক অ্যাপ্লিকেশন করছে অলরেডি পেজ রেজিস্টার সব জায়গাতে আমরা দিতেছি ফর্মুলা সব জায়গাতে আমরা দিতেছি তখন আমরা আপনাদের একটা ক্লিয়ার ইয়া দিয়েছি हामबाय जों दिनै मनु बाजार पिएस फाइ साफायजाक आबोनो चिनि पलिटिकल इशुया नन पलिटिकल जों हानि बसांगै एन्ड टिप्रा सांगै जों कायसा मेमोरेन्डाम एबा एफआईआर खालायनि फायजाक जों जत हानि बसारा गंसे फायो एन्ड आपनि रिजन अंखा न्यूज इंडिपेंडेंट चैनल बिनि एडिटेड Saikat Talapatra Bini Mwkthang kaisa affair khlaika munu bazar PS Chini tipra sarokno Chinese hunmani bagai tei chini o hani brui rokno jemon Chinese anti hunmani bagai tai kaisa angke chini o habu bagra Maharaja Pradyut Kishorni Sakhao je Khoksitra bai samane tai bini royal family ni Sakhao je Khoksitra bai samani Bini bagai जों बन काराक माजरा रना बागै जों दिनै कायसा एफआईआर खालायखा ए हानि बासांगै ताई ओ जागाव जों नायो जे बनो काराक निसलाय काराक सास्ति रनांथों माजरा रनांथों जाति खरकसा कम्युनिटिनो एगेन्स्ट जुति एक्सेसुरना थांके कायसा शिक्षाबो माननांथों जाति कायसानि कायसा एगेन्स्ट सालायातै किन्तु जों नुखाव जागाद्र Saikat Talapatra Khwnai 15 and 6 March 2023 Bini Independent News Channel Facebook ta YouTube Bini page rogobo abo hai rezak gangkai 17 and 7 March 2023 bo Chini royal family ni saka kabangma khoksitra bai bo silcha mani tongo bono tuinai जों Bini News Independent ni through tuisang एफआईआर खालाय जाखा मनु बाजार पिएस जाति बना काराक माजरा रना हामबाय